अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यंता मोमिनीन मोमिनात गंमी खिदमत अर्ज़ सलाम अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा से गंमा नन्मत सन्मत जग से सेहत सलामत शजदे बसे फ्रदमो चंद माह मुबारक रमज़ान नथुक पयुत पी किस्मत व रोज़ी शजदे बस दी अर्जिश पोशे सिंचिक खुदा ये शुक्राना मल्लख मरगोशा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वदी मुनासिबत के यंतंग मला तबरीक व तहनियत अरजबित माह मुबारक रमज़ान युंग मना दिल जाऊ न निस्बल्ला मरदुम कुनी रफ्तार ना बजुचुजून गतल्तिदना जोस्ता सुमी का मरदुम कुन तकसीम सोंसेंगता थोंग मचाचेत सोपा सुम रफ्तार पुखों माह मुबारक रमज़ान न चियो जरबाओ ngataŋa taksim chacha in mardum kun sopa sumika wadi sopa sangka ngataŋa thong machachet yek guru chik mah Ramazan yung zerbi mingtax pu wargal zerbi mingtax pu metpa yang khong chang khashik tafawut chik farak chik zere baqil zaun na thong machamet असलन एतकाद चिक ज़रे खुदा न निस्बल्ला दिफ्रद मुचल जाऊ न निस्बल्ला व मेत पना हीज एहतराम चिक माह मुबारक रमज़ान लकाइल मेत पना खुंती नंगा जचा न थुंचा न एरजुक हत्ता जामिअन इन नसाना चंग फरक चिक मेत पा जचा इन थुंचा इन इंगार असलन माह रमज़ान मेत खन्ना चोक्सा चोस अल-अयादु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह दिउन शिते अनुगना अतेस खुदा क्या पनाह करत वयंग गुरु चिक माह रमज़ान थुन मना खुंग रोज़ा दुचाइन कुछ अंजाम वजीफ़ा मल्लखों चाइन लेकिन चंदान खुशहाल चिक ज़रे थदखे यों चमीन दिल जाओ युंग माउन निस्बल्ला छरचाइन दिल जाओ छा युत्पा व तमाम छाउन निस्बल्ला थदखा छचाइन निखुंग रोज़ा दुगे चीमिंग नजर बना हसके क़यामती अजाब युत सजा युत जहन्नम युत जरबो युत पे अदी जिक्स कुन दे खतर कुन युत पना दोन गिरफ्तार मिछा युत पे मिंग नखुं इसी बे जू जरबना रोज़ा दुगेत व वज़ाइफ माह मुबारक रमज़ान अंजाम तात अगरची पहलाव न निस्बल्ला दिउन लगमोइन वलाकिन चंदान फजीलत चिक दी अशखास को निफरिज वदी गुरूह को निफरिज मेत ते हिसाब अर्जिशिक मेत अम्मा यंग गुरूह चिगोत कि गुरूह सोवम पो दी माह मुबारक रमज़ान पुना निस्बल्ला छरचमन एरजुक दिलजाओ युंग मयुंग मखों चिंजू जरबना रिंशा इन नम युंचा इन जरबोत पे युंचस पुना निस्बल्ला खुं रिंशा इन व दिलजाओ गलचस पुना निस्बल्ला तमाम छचस पुना निस्बल्ला खुं छरचाइन दी फ्रोदमो चैनल जाओ युंग मना दिलजाओ जगमा खचिक दुन ला युंचस पुदरंग मयुंग मखुं इस्तकबाल लछेत खुदाया दिलजे रोज़ा दुचाव न दोन ngachanga छरबिस परा एरजोक ngachanga युंग मयुंग ngachanga रिंगसत जरबी दी जोस्ते पयाम चिखुंती अमल कुनी जरिए के तंगत वजगमा खचिक योतिन चिखुं रोज़ा दुख से माह मुबारक रमज़ान ला सुसे छाछेत निदी फ्रदमो चैनल जाओ न थुक पना दी अफराद कुनिस खुदा ये दी नियामत पुशजदे बस पी दी शुक्राना बिन चिखुं इस सजदा शुक्र मल्लखों चाइन व नमाज शुक्र मल्लखों चिक दी जरिए का खुदा यरसंग मजाद पे शुक्राना मल्लखों चिक माह मुबारक रमज़ान इस्तकबाल बचाइन हकीकत का दी अफराद कुन लयुत पे अर्जिश पो यंग सुलंग में हकीकत का दी फ्रदमो चैनल जई अर्जिश पो दरक छाना छुत पना दी अफराद कुन ला दिल जे फजीलत ना अर्जिश ना कदर मंजिलत कुन चीन जर तकफा छाना दी अफराद कुन इस दी तरफ बचा इंचुक कि न इनकी यों से छरचा बल्कि यों मखुं रिंशा इंचु यों मयुंग व छचे शितनुग न छरखा छचा इंचुक हकीकत का दिल जाऊन निस्बल्ला शाइस्तगी पो ब्योरमो पो द्याव इंचुकी इंसान इस इस्तकबाल बा थतखानर गमी का
दिल जाओला सुसे छा। पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फियकपुस बयान बाचेद कि दिफ्रद मुचन जाओ थुन मना वक्त लम्मा हज़र शहर रमज़ान दिल जाओ थुन मना पैगंबर फियकपुस सुबहान अल्लाह खुदा पाक मुनज़्ज़ह इन जरना तअज्जुब बिन कसल मोलद पा मादा तस्तकबिलून व मादा यस्तकबिलुकुम खिंती तरफ लगा चुक जाचिगिस रदुंग बसे खिंती इस्तकबाल बेनियोद व खिंतंगा चुक फ्रद मुचन जाचिगी इस्तकबाल लछेनियोद जरिंचिक रसपसुम द जुमला पुकसल मोलद पा यानी शाइस्ताइन ब्योरमोइन दिल जे खिंतंग थथेर गमोन यम्बो इस्तकबाल ना सुसे छा ना इनकी छेरिंचिक छायद पाओ निद्दी गुरोह कुल्ला हकीकती का अर्जिश पोशस पना दी मारिफत पो हासिल छाना दे हिसाब हच्ची का थुंचा इंचु की पैगंबरी फकपुजंग कसल मोलद लौ यअलमुल अब्दु मा फी रमज़ान लवद्द अन यकून रमज़ानु अस्सना हकीकत पे कहतल तन्नकतो दी गुरूह कुन चिया खुंग थातिंचिक इस्तकबाल बेंचिक शुक्राना मल्ला हुंच खुदाए शुक्र बेंचिक दिफ्रद मोचन जी अंजाम वज़ाइफ कुन मल्ला हुं से इन चिया जूजर बना चूंकि दिल जे खज़ब से अर्जिश ना फजीलत न दोने की मारिफत नशश छाना दी मारिफत पे इंसान लयुंग मना पैगंबरी कसल अगर के तुम्हारे रमज़ान अनुगत पी दे फजीलत ना थवाब ना अर्जिश कुनी का इल्म ना तखफा तो सों सुकपना म्यूल्ला खुंग इस मोहब्बत जगचा इनमा सिंग न तमन्ना बचा इनमा माह रमज़ान पो कुल सना न साल पुगांग मा रोजा युत पिन सुकपना काश दी तरपचिया मछा इंजरे ने ना इंकिल जाची ग्यों मन छरुक बल्कि कुल साल पुचिया माह रमज़ान मछा इंजर बयोत पी दी तमन्ना पुहुइज बाचा चाइन वलिजा यरंग नंगी पैगंबर व अहले बैत पैगंबर अलैहिमुस्सलाम बाकी उलमा ये बा शख्सियत कुनी जिंदगी गता थुंग मछाचद बाले वाक़अन फ्रदमचन माह रमज़ान थुन मना खुइस शुक्राना मल्लखुंचिक सजदा शुक्र बेंचिक नमाज मल्लखुंत पा व खुदा शुक्राना खुइस ज़बानी का अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत बिन जुकसत पा दुद्याना इंचु की दिल जाऊन निस्बल खज़ब से मारिफत नशेष छाना नी खुइस दी तरपे का दी फ्रदमो चैनल जे इस्तकबाल बसे बा आगूश बाज खुइस ची बचा इंचु जूजर बना सुचा इंचु दिल जाऊला पैगंबर इसके सल बोलेद अगर लौ अलिमतुम मा लकुम फी रमज़ान लजिदतुम लिल्लाहि तबारक व तआला शुक्रा अगर दिल जे अनुगत पी सवाब ना अर्जिश ना मंजिलत ना चिपा दाशिक नजदीक खुदाज नजर खुं से दूनी के खज़ब से खिंतंगला इल्म नशस का तो सुक पना खुदा संग मजाद पुना निस्बल्ला शुक्र मल्ला खुंचस पुखिंती स्केद मुछा इन मपा वस्केत खुदा ला शुक्राना मल्ला खुंचा इन मपा पछाना अजीजान कुन मतंग सक बसिक अर्जिशमन इन मयुत पी गुरूह कुन अदी शखस कुन इन की हुई रफ्तार पो माह मुबारक रमज़ान न निस्बल्ला दी तर पुयोतंग व दी फ्रदमुचन जी थदखन अर्गमु छेंचिक खुदा तकलीफ के तुस्कल से तंग दून खुइस मल्ला खुं मछेतंग निद्यू रवायात कुना नगता तखफा दी गुरूह कुन शितां रुगना कि खुदा ला शुक्र बखन माह रमज़ान इस्तकबाल बखन गुरूह कुन शितां रुगना छायत पे मीना ngata chiduk pargosha insu ju zerbana ma'rifat na shes duk pargosha insuk di frodmo chalze fazilat na azamat kunna hurmat na nisballa law ya'lam agar shesuk pana khente di tarpo bacha in mapa diken ar taqfa ched ma'rifat duk pa ata med kamel la lazim insuk अजीब फजाइल चिक अजीब एहतराम चिक अजीब हरमत चिक माह मुबारक रमज़ान लखुदास करार तंसियत की इमाम सज्जाद इसके सलमुस अबान फ़ज़ीलतहु अला साइरुश्शुहूर खुदा तबारक व तआला दिलजी फजीलत पो बाकी इल्ज़ाउनी का मुनचुस आश्कार बज़ व एलाम बस बिमा जअल लहु मिनल हुरुमातिल मग़फ़ूरा वल फ़ज़ाइलिल मशहूरा दिल जाउला फरावान एहतराम के तो खुदा शज़्द बसियत
و فضائل که تو لیسن مشهور این میاد پی بزرگ نچو این میاد پی فضیلت که تو ادیونی ذریعه که ماه رمضان فضیلت پو باقیل زاونی که خدا از آشکار بسه ngون چوکس و گنگمی که ترک چوکسه قرار تنگ بچاسون چانا نتنگا مهم این چوک خدای ارسنگ مزاد پی دی نعمت پی شکرانه ملکون انچک تدکان ارگمی که اعمال نا عبادات ملکون انچک لغمز استه که دلزه کنه استفاده بیمینگنا چی دوک پروشه انچک زبانه گوکسه دلزه عظمت نا فضیلت نا احترام کننا نسبت لمعرفت نا شس چا و اینی سری سکدونی که غتنگا ایمان دوک پروشه انچک نی انسانی صحیح زسته که دی فرصت عظیم پو دی نعمت بزرگ پو که خدا ارسنگ مزاد پو هبه بسه خواهش از ده بسه تنگ دیگه صحیح زسته که استفاده بچه انسوک انشاءالله نتسنگ کوشش پدیا وار گوشه انسوک اولی کنا دی فرد چنل زاو گچول زیگین و گچول زیگ نغتنگ توک دی معرفت نشست نیم بو نغتنگ چین جو زربانا آشنایی حاصل با و دیونی که شز حاصل با نی صحیح زسته که انشاءالله نغتنگ استفاده با ینچه از که نغتز انشاءالله دی فرد چنل زاو گچول زیگین پیغمبری فیق پی خطبه شعبانیه انتها معروف سورینیود دیانا خطبه نورانی پشون چنگتس اشاره بد از که کنا که دی فرد مچان زی فضیلت پچی دوک زر باید پاو و ده کنا دیل زیان وغتش شی بار وشا این اعمال درگ انشاءالله جاگا انتی خدمت لغت تذکر تنگت انشاءالله گنگمی حق انتز دعا بچا و دیونی کنا انتز استفاده لنشاء اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين.